जुपिटर क्लासेस को स्वागत पिला माने। आज आमे करबा सारांश जाग बंधन हरा कवि अनंत पटनायक। पिला माने आगुरु कहूची एई जो विषयटी आमे पढुचे तार सरलार्थ एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन सबुर आमे देई दबु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक आगुरु करा हेची गुडा को तार वीडियो अछि तेनु तमे सेथरु जाईकरी पढि परिबो किंतु प्रथमे सारांशटी मने रखिले तमे जोठु जहा क्वेश्चन आसला तमे ताकू अटेंड करि परिबो। कवि परिचय पद्यर तार भी मध्य गुटे वीडियो अछि से वीडियोटी को मध्य आमे दे दबु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे। आरंभ करिबा वर्तमान कविताटी। नवीन जुगर तरुण जागरे जाग बंधन हरा बक्ष शुणिते लक्ष्य जीवन खेलाओ आलोक धारा छिन्न कररे बंधन राजी क्रंदन हेउ शेष लुप्त हेउरे जाति उपजाति खंडित शतदेश महामानवर शंख शबदे समूरे दुख ज्वाला जाग बंधन हरा। वर्तमान मु तुमको एठी बुझौछि पद्धतिर एतिकिर हमर सारांश कोन हबो आ एतिकिर हमें कोन कोन क्वेश्चन पाई परिबा। प्रथमे कवि कहउछंती जे तरुण अवस्था मानवर एपरि एक अवस्था जेउथिरे से शक्ति सामर्थ्य और सौंदर्य रे परिपूर्ण थाए। तार अध्ययन आ ज्ञान सामाजिक ज्ञान सेही अवस्था को संपूर्ण करे और समाजर से मेरुदंड भाव में ठिया होइकिरि रहे। से समय से समाज को देखिबाकू समाजर व्यवस्था जानिबाकू एवं समाज को भल भाव में परखिबाकू मध्य समर्थ हुए। एई समाज रे जो प्रचलित कलुषित प्रथा रहुछि किंबा दूषित परिवेश रहुछि ताकू देखि तार हृदय विद्रोह करे। सेतेबेले तार युवा सुलभ जो शक्ति रहिछि समाजर बा शासनर कोनोसी नियम को प्रचलित नियम जो गुड़ाक पुराणा कालिया नियम जहाँ को आमे कहूचे ताकू ग्रहण करिबाकू बा स्वीकार करिबाकू बा से नियम अनुसार चलिबाकू प्रस्तुत हुए नाही। से सकल प्रकार माने सबु प्रकार बंधनरु मुक्त करिबाकू निजकू और निज समाज को चाहे। तेणु कवि एठी तरुण मानकू बंधन हरा बोली संबोधन करिसंती। एक शोषण मुक्त श्रेणीहीन समाज गठन करिबा पई सेई मानकू आह्वान देइचंती। कारण जाति धर्म वर्ण संप्रदायर जो भेदभाव एटा समाज को कौन करिछि ना खंड विखंडित करछि। एटा समाज को विभिन्न स्तर रे भांगी देइछि। ए समाज को गोटे जातिहीन श्रेणीहीन समाज करिबा पई माने क्लासलेस सोसाइटी जहाँ को आमे कहूचे शोषण मुक्त श्रेणीहीन सोसाइटी जोटा को कहूचे समाज करिबा पई कवि नवीन जुगर तरुण माने ही एहा करि परिबे सेही कथा एठारे वर्णना करिसंती। शोषण पीड़न लांछना अपमान जर्जरित होई मानव दुख और निराशर अंधकार मध्यरे गति करुछि। तेणु समाजर मंगल निमंते निजर बक्षर लहू ढाली लहू माने कोन रक्त बक्ष माने छाती लहू ढाली लक्ष लक्ष मानव जीवन रे सुखर आलोक धारा खेलाई देबा पई कवि एठी नवीन जुगर तरुण मानकू आह्वान जणाइछंती। आमे एठी कोन करबा आमे देखिदेबा हमकू केतोटी क्वेश्चन एठू मिलुची। कवि नवीन जुगर तरुण मानकू कोन कहिछंती तांक सेमानकू बंधन हरा बोली कहिछंती। अच्छा नवीन जुगर तरुण माने लक्ष लक्ष जीवन रे कोन करि परिबे आलोकर धारा खेलाई परिबे। आउ गोटे होउची महामानवर शंख शब्द रे कोन हेबो दुखर ज्वाला प्रशमित हेबो किंबा काहा द्वारा दुखर ज्वाला प्रशमित हेबो। महामानवर शंख शब्द रे दुखर ज्वाला प्रशमित हेबो कि आउ गोटे तमरा भी एगुडा को मल्टीपल रे आसीबो सेटा देखिबो तमे। मु क्वेश्चन अनुसार करि दोउची काहार शंख ध्वनि रे दुखर ज्वाला प्रशमित हेबो। एटा होची महामानवर शंख ध्वनि रे दुखर ज्वाला प्रशमित हेबो। मरण दुआरे चरण अरपी गाओरे अमर गान पोछि दियो आजी मानव शिरसु संचित अपमान लंघी बनानी शैल सागर चूररे तिमिर कारा मरु पथे पथे निर्झर सृजी यात्रा कर हे कर स्पंदन बही अंतरे कोटि प्रदीप उच्चे धर संकित हेउ कंपित पाणे चंद्र तपन तारा। ए संसार मृत्युर क्षेत्र हेले मध्य
ତରୁଣମାନେ ସେହି ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଆରେ ଠିଆ ହୋଇ ଅମର ଗୀତ ଜ୍ଞାନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବି ମାନବ ମସ୍ତକରୁ ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ବର୍ଷର ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ସମସ୍ତ ଅପମାନକୁ ପୋଛି ଦେଇ ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଲଙ୍ଘି ମାନବର ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାରମୟ କାରକକ୍ଷକୁ ଚୂନା କରିବାକୁ ବା ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଏହି ତରୁଣ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଏଠି କବି କିପରି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି? ଲଙ୍ଘି ବନାନୀ ଶୈଳ ସାଗର ଚୂରରେ ତିମିରକାର। ତିମିରକାର ମାନେ ଅନ୍ଧକାରର କାରାଗାର। ଆଗକୁ ଯିବା। ଏହି ଯାତ୍ରା କାଳରେ ମରୁପଥରେ ନିର୍ଝରିଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରି ମରୁଭୂମିକୁ ଜଳ ପ୍ଲାବିତ କରିବା ପାଇଁ ବା ମରୁଭୂମିରେ ଜଳ ବୁହାଇବା ପାଇଁ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ କ୍ଷମତା କେବଳ ତରୁଣ ମାନଙ୍କର ହିଁ ଅଛି ଓ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ କାମରେ ହିଁ ଲଗାନ୍ତୁ। ନବଜାଗରଣର ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଅପୂର୍ବ ସ୍ପନ୍ଦନ ତୋଳି ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଚେତନାର ଆଲୋକରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ପାଇଁ କବି ଏଠି ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଚେତନାର ଆଲୋକର ଶିଖାକୁ ଦେଖି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ତାରା ମଧ୍ୟ ଶଙ୍କିତ ହୋଇ ଉଠିବେ ବୋଲି କବି ଏଠି ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଓ ସେଥିପାଇଁ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ସ୍ପନ୍ଦନ ବହି ଅନ୍ତରେ କୋଟି ପ୍ରଦୀପ ଉଚ୍ଚେଧର ଶଙ୍କିତ ହେଉ କମ୍ପିତ ପାଣି ଚନ୍ଦ୍ର ତପନ ତାରା। ସନ୍ଧାନୀ ତବ ସନ୍ଧାନ ପଥେ କଣ୍ଟକ ଟେକେ ଶିର ସମ୍ମୁଖେ ତବ କୁହେଳି ରଚେଇ ମୋହ ମମତାର ନୀର ଭିନ୍ନ କରି ସେ ତନ୍ଦ୍ରା ପରଶ ହସାଅ ଭୁବନ ସାରା ଜାଗ ବନ୍ଦନ ହରା। ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ହିଁ ଏକ ତରୁଣ ଜୀବନର ବା ଯୁବକ ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶେଷତ୍ୱ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ହେଉଛି ତରୁଣ ଜୀବନର ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସନ୍ଧାନର ପଥ କେବେ ହେଲେ ବି ପୁଷ୍ପମୟ ନଥାଏ, ମାନେ ଏତେ ସହଜ ନଥାଏ। ସେଟା ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟକିତ। ସେଇ ସନ୍ଧାନ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କଲା ବେଳେ ମାୟା ମୋହ ସ୍ନେହ ମମତା ଏସବୁର ଅଶ୍ରୁ ତା ଆଗରେ କଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ? ଏକ କୁହେଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେ ଯେମିତି ସେ ସେଇ ବନ୍ଧନକୁ ତାକୁ ତୁଟେଇକିରି ସେ ବନ୍ଧନରୁ ନ ବାହାରି ପାରୁ। ତେଣୁ ସେହି ତନ୍ଦ୍ରାସ୍ପର୍ଶକୁ ଛିନ୍ନ କରି ସେଇ ତନ୍ଦ୍ରାସ୍ପର୍ଶକୁ ଭାଙ୍ଗି ମାନବ ଜାତିର ହୃଦୟରେ ହସ ଫୁଟେଇବାକୁ କବି ଏଇ ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରେରଣାର ବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଚିରି ଅତୀତର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଜାଗ ଆହେ ଭବିଷ୍ୟତ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରୁରେ ସ୍ୟନ୍ଦନ ତବ ପୀଡ଼ନର ପର୍ବତ ଭାଜି ପଡୁ ଆଜି ଅର୍ଗଳ ରାଜି ଘେନ ବିଜୟର ମାଳା ଜାଗ ବନ୍ଦନ ହରା। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ତରୁଣ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ରଷ୍ଟା ଆଉ ପାଳନକର୍ତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ହାତରେ ହିଁ ସମାଜର ଭବିଷ୍ୟତ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାଧା ବିଘ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମସ୍ତ ଅର୍ଗଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦୁଃଖ ଆଉ ନିରାଶାର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ବୁଡି ରହିଥିବା ଏ ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳ ଜୀବନ ଗୁଡିକୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁଖ ଆଉ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ମାନବବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ବିଜୟର ମାଳା ପରିଧାନ କରିବାକୁ କବି ନବୀନ ଯୁଗର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ତରୁଣ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଆମେ ଯେତୋଟି ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଆମେ କଲେ ତାର ସାରାଂଶ କଲେ। ତମକୁ ଯୋଉଠି ସରଳାର୍ଥ ପଡିବ ସେଇ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାର ସାରାଂଶ ହଉଛି ତାର ସରଳାର୍ଥ। ତେଣୁ ତମେ କେତେବେଳେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବନି ଯେ ମତେ ଆସିଲା କଣ ମତେ ନ ଆସିଲା କଣ। ସାରାଂଶ ଜାଣିଛ ମାନେ ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିବା ସବୁଠାରୁ ସହଜ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ପଢିବା ସର୍ବଂସହା ମାଟି ତାର ସାରାଂଶ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ। ଏଠି ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରଥମେ କହିଦଉଛି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ମନେ ରଖ ଏଟା ଆମର କବି ପରିଚୟର ଭିଡିଓରେ ବି ଅଛି। ଆମେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ସେଥିରେ ଦେଇଛୁ। ସଞ୍ଚୟନ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ଓଡିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପଠିତ କବିତାଟି ମାଟି ପାଣି ପବନ କବିତା ପୁସ୍ତକରୁ ଆସିଛି। ଏଟା ତମର କବି ପରିଚୟରେ ଆମେ ଦେବୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଭିଡିଓ ଦେଇଦବୁ। ସେଥିରେ ବି ଦେଖିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ
कवि परिचय को डिस्कशन करा हेछि तार प्रोबेबल क्वेश्चन भी दिया हेछि कवि परिचय रु कोन कोन क्वेश्चन आसी पाइबो। आरंभ करिवा कविता। सरब सहणी माटी सबुरी उपरे स्नेह तोर समान देइछु बांटी तोर मिठा पानी तोधीर पवन देहे मु देइछि बळ सकति देइछि त्रुपति देइछि तो गछ लतार फल। एबे यार करिवा हमें सारांशटी देखिबा कोन ए जो कविताटी हेछि एटा ए कविताटी मु तुमको प्रथमे कहि दउछि जतबेले हमर मल्टीपल चॉइस रे बेले बेले देखिबो माटी मा एठारे कवि काहा को कहिछंती पल्ली भूमि ओडिशा माटी विश्व माटी बा भारत माटी एटा कवि एठी भारत माता को माटी मा बोली कहिछंती। एठु आमे कविताटी आरंभ करिबा जे एठी जहा जहा आमे पढिबा से कथा आमे भारत माता विषय रे पढिबा। तो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी एइथु आरंभ हेछि एई जो मंत्र रे ही एई सर्वंसहा माटी आरंभ होइछि। जननी पूजनिया सी ता हृदय रे स्नेह को ता समस्त संतान मानक भितर समान भाबरे बांटी देछि कहा भितर से बड़ भेदभाव करेनी बड़ सान देखिनी धनी गरीब देखिनी से समस्तक भाबरे समस्तक भितर निज स्नेह को निज ममता को से समान भाबरे बांटीछि। तार मिठा पानी धीर पवन आउ गछ लतार फल ता संतान मानक हृदय रे कोन भरी देछि शक्ति आउ तृप्ति। एटा तमरो गोटिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रे आसी परिबो जे माटी मार गछलतार फल संतान मानक ठारे कोन भरी देछि शक्ति देछि तृप्ति देछि तो गछलतार फल ता माने शक्ति और तृप्ति। मने रहिला आगु को जिबा। सबुज घासर कअंल बिछणा दिए कि आराम मते मा परी मोर अली अरदली केते न सहिचु सते देह दुख पई साइतिछु केते चेर मूली गछ लता मन सुख लागी नई समुद्र रे भरी अछु हस कथा बुकुम फुलाए आखिम भुलाए तोबण पक्षीर डाक सरग डाकिले मन बळे नाही छाड़ीबाकू तोर काख जन्म कालू जे देहे तो आघात केते न देइछि मुही निज छुआ बोली सबु दुख सिना क्षमी अछु एका तुही। आमे एतिकी पर्यंत देखिबा यार सारांश कोन। माटी मा समस्तक पई सबुज घासर कअंल बिछणा सजाइकरी रखिछि एक मा परी संतानर सबु अली अर्दली से सहिछि संतानर रोग पीड़ा निवारण पई से साइति रखिछि वृक्ष लता और विभिन्न चेरमूली औषध। चित्त विनोदन निमंते चित्त विनोदन कौन हस खुशी निमंते मन खुशी निमंते से नदी समुद्र रे अनेक हस कथा भरी रखिछि ता बण पक्षीर डाक मन को एते आनंद दिए जे ता कोल छाड़ी केबे हेले भी सरग डाकिले भी जिबाकू इच्छा हुए नाही। माटी मार कोल रे रही एही भली सुख लाभ करुथिला बेले स्वर्ग भी डाकिले मार ए काख छाड़ी जिबाकू ए संतान अनिच्छुक हुए बोली कवि कहिछंती। जन्म कालरू ए संतान माटी मा पाखेरे जेते राग रोष ता देहरे जेते आघात देले मध्य मा केबे तार दोष को धरे नाही काहेकि ना माटी मा सब बेले तार संतान मानकू निजर संतान ही मने करिथाए से क्षमा करि दिए से ए तार संतान मानकू अमानिया बोली भाबी सब बेले ए सब जिंस को केबे हेले धरी बसेना जेते राग दोष करे तोह पासे मा बोली जाऊ भूली केते तप करी एई जन्म रे आसीछि तो देशे बुली अमाप धरी जो दे टिके मते निदा हेउ मोर छाती निजे दुख सही ए जगत पाई लागी पड़े दिन राति दिह सिना तोर पहाड़ पत्थर कौन पतर प्राण दुख दड़मड़ी सहिबाकू मते करिदे तोपरी टाण। पुणी कवि कौन कहउचंती कवि कहउचंती जे सेही माटी मा अमाप शक्तिशालिनी तेणु कवि निजे सबु दुख को सही
ନିଜକୁ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଛାତିକୁ ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ମାଟି ମା ପାଖରେ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟରୁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମା ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟରୁ ମତେ ଟିକେ ଦେ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଟାଣ କରିକିରି ଏ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାମ କରେ। ତେଣୁ ମାଟି ମାର ଶରୀର ସିନା ପାହାଡ ପଥରରେ ଟାଣ ହୋଇକିରି ତିଆରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରାଣ କୋମଳ ପତ୍ର ସଦୃଶ। ସଂସାରର ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳ ସହିବା ପାଇଁ ମାଟି ମା ଭଳି ନିଜକୁ ଦୃଢ କରିଦେବାକୁ କବି ମାଟି ମାକୁ ଏଠି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତାପର ପଦକୁ ଯିବା। ତୋର ମୁକତିରେ ମୋର ମୁକତି ମା, ତୋର ହସେ ମୋର ହସ, ତୋହରି ଅନ୍ତର ଆଦେଶେ ଚଳେ ମୁଁ ଘୋଷି ତୋର ମହାଯଶ। ଚିର ଦୁଃଖର ତୋ ପାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ରାତି ଆସୁଅଛି ପାହି, ସେ ନୂଆ ସପନ ଫୁଲେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦେ ଜୟ ଗାନ ତୋର ଗାଇ। ତୁହି ଦେବଭୂମି ତୁହି ବୀରଭୂମି ତୁହି ମୋ ଭାରତ ମା, ତୋର ପାଦ ଧୂଳି ମୁଣ୍ଡେ ହୋଇ ବୋଳି ରଖିବି ତୋହର ନା। ଚେତନ ଗରଭା ମାଟି କେଉଁଠି ହଜିଛି ଖୋଜି ଦେ ମୋର ଚେତନାର ଚାବିକାଠି। ତ କବି ଫାଇନାଲି କଣ କହୁଛନ୍ତି ମାଟି ମା ବିଷୟରେ? ମାଟି ମାର ମୁକ୍ତିରେ ହିଁ ତା ସନ୍ତାନର ମୁକ୍ତି, ତାର ହସରେ ହିଁ ମାଟି ମା ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତରୁ ସେ ଚିନ୍ତା ଆଉ ଚେତନା ହଜିଯିବା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉଛି। ତେଣୁ କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଇ ଯୋଉ ବୀରଭୂମି ବା ଦେବଭୂମି ଭାରତ ଜନନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚେତନ ଗର୍ଭା। ତେଣୁ ସେ ସେଇ ହଜି ଯାଇଥିବା ସେଇ ଯୋଉ ଚେତନାକୁ, ଯୋଉ ସୁପ୍ତ ଚେତନାକୁ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଜଗାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଦେଶ ଲାଭ କରି ତାଙ୍କର ଯଶଗାନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମାଟି ମାର ଦୁଃଖର ରାତି ପାହି ଆସିଲାଣି ବୋଲି ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନୂତନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ତା ପାଦଧୂଳିକୁ ମଥାରେ ବୋଳି ମାଟି ମାର ଜୟଗାନ କରିବା ସହିତ ତାର ସୁନାମ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ କବି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଥିରୁ ଦେଖ, କବି କାହାର କଣ ଘୋଷି, ମାଟି ମାର କଣ ଘୋଷି ଆଗେଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଘୋଷି ତୋର ମହାଯଶ, ମହାଯଶ ଘୋଷି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ମୁଁ କହିଛି ଭାରତ ମାତାକୁ ଏଠାରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି, ଦେବଭୂମି ବୀରଭୂମି। ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ଏସବୁ ପଡିବ ତମର ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସରେ ଆସିବ, ତେଣୁ ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଟି ମାକୁ ଏଠାରେ କବି କଣ କହିଛନ୍ତି, ଚେତନ ଗରଭା। ମାଟି ମାକୁ ଏଠି କବି ଚେତନ ଗରଭା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କବି ମାଟି ମାକୁ କଣ ଖୋଜିଦବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, କବି ଏଠି ମାଟି ମାକୁ ଚେତନାର ଚାବିକାଠି ଖୋଜିଦେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଏବେ ୟାର ଯେତକ ଆମର ହେଇଛି ଆଗରୁ ସରଳାର୍ଥ, MCQs ଆଉ short questions will provide it in the description box. You can go there and watch it. ଆଉ ତମର ଯେମିତି ହେଲେ ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହବ, don't worry about that. We'll do the sample paper revision also. Until then, bye. ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆର ଭିଡିଓରେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଯାହା ରହିଗଲା ଗଳ୍ପ ଆଉ ଏକାଙ୍କିକା ସେଗୁଡାକ କଭର କରିଦବା, and ତାପରେ ଆମେ sample paper କୁ direct ଯିବା with all the grammars and essays. Thank you. Subscribe, like and share the channel.